magpadayon diri nga side perting daghana naning nahagbong nga fruit roller nga ginagamit sa pag-transport from one area to another area. Mahulog because usahay kana nga cable mag-swing tungod magsag madrop ang imong gikarga. Okay? So, padulong namin sa isa ka side. Mao ni ang padulong sa west. Diri nga side, di kami nag-start padulong sa north. Kami padulong mi diri sa south. Ayun. Ang transport nimo pinaagi aning bira-bira lang. Kani bira going to my sling. Ang sling nga naay naka-attach nga roller trolley para maoy mo muguyod nimo padulong sa other side. Diya nga side.